തൂത്തുക്കുടിയിൽ 17 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി അറസ്റ്റ് കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ച് മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി ബന്ധുക്കൾ. മാർച്ച് 11-ാം തീയതിയാണ് +2 വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കാണാതാവുന്നത്. പിന്നീട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം തൂത്തുക്കുടിയിലെ കുളത്തൂരിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. കാണാതായ ശേഷം വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണം തെരച്ചിലിലാണ് ആ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങില്ല, സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് കുടുംബവും നാട്ടുകാരും നിർബന്ധം പിടിച്ചു. വലിയ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. കാരണം അതിക്രൂരമായിട്ടുള്ള പീഡനം, മർദ്ദനമെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം കൊലപാതകവും. അങ്ങനെ ഒടുവിലേതാ രാമനാഥപുരം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മ മുനേശ്വരൻ എന്നയാളെയാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ച നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഈ അറസ്റ്റ്. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി ഈ പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്. இப்போ இந்த வழக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நபர் இப்போ வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு விஷயம், அந்த நபருக்கு நம்ம எப்படி கைது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு பியோர்லி சயின்டிஃபிக் லைன்ஸில் தான் நம்ம பண்ணது. சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கே வந்துட்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸ்பர்ட்டு, டாக் ஸ்குவாடு, ஃபொரன்சிக் சயின்டிஃபிக் டீமு இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு சம்பவத்தில் இருக்கக்கூடிய தடயங்கள் எல்லாத்தையுமே சேகரித்து நமக்கு வந்துட்டு ஒரு தனித்தனியாக வந்துட்டு ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வெவ்வேறு கோணங்களில் மல்டிபிள் லைன்ஸில் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனு, உதாரணத்துக்கு சம்பவ இடத்துல CCTV இல்லைனாலும் சம்பவ இடத்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய CCTVஸை கண்காணிக்கிறதுக்கு அதுக்குன்னு தனிப்படைகள் அமைச்சோம். 98 CCTV கேமராக்கள், நான் திருப்பி சொல்கிறேன், சம்பவ இடத்துல நேரடியாக இந்த சம்பவம் நடந்ததை பதிவு இருக்கிற மாதிரி CCTV கிடையாது. சம்பவத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இதுக்கு 98 CCTVs எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணது. പ്രതി ഒരു സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. 2022-ൽ സമാനമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യം ഇയാൾ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഈ ബലാത്സംഗത്തിനും അതിനുശേഷമുള്ള കൊലയ്ക്കുമൊക്കെ ശേഷം ആ പ്രദേശത്ത് നടന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് 10 പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം. പ്രതിയെ പിടികൂടിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ച് ബന്ധുക്കൾ ആ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി. போன 10ஆம் தேதி என் மகள் பிரதீபா காணாமல் போனான். நாங்கள் தேடி பார்த்து கிடைக்காதனால ஸ்டேஷனுக்கு போனோம். அங்கே அப்படி இப்படின்னு சொல்லி தவறாக பேசி அலக்கழிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்களே தேடி பார்த்து நாங்களே தான் எடுத்தோம். எடுத்ததுக்கப்புறம் ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனோம். எல்லாம் தேடி பார்த்து அக்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நான் டிவியில் பார்த்தேன். இனிமேலும் இந்த மாதிரி நடக்காத அளவுக்கு எல்லா காவல்துறையும் சேர்ந்து நல்ல முறையில் செயல்படணும். இதே கடைசியாக இருக்கணும். நாளைக்கு என் குழந்தைய வாங்குறதுக்கு நான், ஊர் பொதுமக்கள், என் பெற்றோர்கள் எல்லாரும் தயாராக இருக்கோம். குற்றவாளிக்கு எந்த மாதிரி தண்டனை கிடைக்கும்? குற்றவாளிக்கு வந்து உயிர் போகிற தண்டனை தான் கொடுக்கணும். அவன் இனிமேல் வெளியில் வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்ததுக்காக இனிமேல் நடக்காமலும் இருக்கணும். அதுக்காக தான் அவன் சொல்கிறேன், உயிரோடு இருக்கவே. ഇനി ആ കൊടും ക്രിമിനൽ പുറം ലോകം കാണരുത് എന്നാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. ആ അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തന്റെ മകൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത്. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഫോറൻസിക് സംഘവുമൊക്കെ എത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഇനി കൃത്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ CCTV കവറേജുകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന കാര്യമാണ്, അതാണ് വലിയ തടസ്സമായിരുന്നത് ഈ ഒരാഴ്ച കാലഘട്ടം നീളാനുള്ള കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തു എന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഷ്യം. ടവർ ഡാറ്റയ്ക്കൊപ്പം ഏതാണ്ട് 98 CCTV റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ന്യൂസ് 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.